Jorani kokmana nanya bagi nasi tongza kapani joto ta khuk tai bukhuk chong tai okra sakra rokno lamsogo tini jorani kok pandawo tini 19 তারিখ মে 2024 সাল মারি তিনি কতর কতর কক মারানো থুমে হাই হাই রুবসকাঙ্গ আং সমের জরানি কক পান্ডাও তিনি জরা কলগমা অল বুবাগ্রা খুব খেংকা যত লোকরগনি বাগৈ বেলাইখে নাংমানি অ জরানো রগৈ অ জরানো রগজাকনি মানি হিংকাংকাই সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট তাবুক ত্রিপুরা হাস্তেও চল ওংখাংকাই TTAADC আমসায় Baksa Raja Seti Panyerok, illegal immigrants of Bangladesh, Afghanistan, Pakistan ni Panyerok, Habnani Nainai, Tam Nihimba, TTAADC Amsayo, CAA Lagu Unglia, Chol Ungya, Obo, General Area of Simise, Lagu Ungnai. Hingkano, Koro, Kok, Svai Shukrubi Shanani Tanka, Tamuna Nai Tongkatabok, Citizenship Amendment Act, Obo Gankai, Nung O Barot Hani. Nagorik hनै sinijak na bagai kaisa koiblai marnai borno application marnai sarkar no gangkai je borok rok 2014 ni 31 tarik March jora phaibeika Tripura eba Bharat ta ingkai borok gangkai o oboni pore phaine rono gatai yasaglia 31 tarik March 2014 ni pore phainai jodi ke botong tongkhangke borok no oroni nagorik rajaglia পরিষ্কার কাট অফ ইয়ার খাইখিউকা মবল পরে তাই বরফ ফাইনে রংনো ভারত তনলিয়া বরফ ভারতনি নাগরিক মানলিয়া ফিয়াবা অবনে সিকাং যে ফাইনে রক বরফ গাকে দরখাস্ত রইমানো আং ভারতনি নাগরিক ইংনানি মুচুঙ্গো ফরম রক অংখজাক গাই অনলাইন রক মান দংবাयो তাই যে বরফ রক রাজা সায়াতি ফানা হাপকা বরফ ব ও অ্যাপ্লিকেশন রইমানাই কিন্তু ব সন্ন ব জরাও ফাই আবো বড় মাস হইনাই আবনি ওলনো ইয়াং ভারত সরকারনি বা খাকতইনাই হোম মিনিস্ট্রি ডিপার্টমেন্ট বরং বফরু যে লোক তাম জনগণনা যে ডিপার্টমেন্ট বরং বা খাকতইনাই বরনি নাগরিক নাদা রিয়াদা আবো সংজাগনাই তাবো কংখা বুবাগ্রা অর তিনি সামানি হিকাংকাই দুইটা কক সাকাবো কাইসা হিকাংকাই যে जों एग्रीमेंट खाइका फियाबा ओ जे एग्रीमेंट तो चिनी जे ताबुक उनको इम्प्लीमेंट सिंया खुंका के जे ताबुक चिनी कामियाम सायो तुई करे ती का हमानी यांगी तंगो लामा करे इंगी तंगो कारेंट करे इंगी तंगो borok mase यांगी तंगो borokni दुखु दसानि लगियो तंगदी तिप्रा मथानि वारियर नै बदागि मानि कक sei oro srai srai kok buagra kok sana naikha je hasteo Masaya manungya bigra bial bikata ungi tongo lukurok rulingo tongtutui je okok sarakmani abo kaisa kha kotor no klayo hingkai bubagra abo hani bisingo bahayo bos hai khanaraka je chini borok rulingo thangka tipramotha party duijona montri tinai duijona montri mankha hnai ruling party oi thangka hnai tipra sarokni bial bikata no tui sayada tongnai abui bo tipramotha ni warrior rokno saka je kamiwo tui kerei যে কামিও লামা করে কারেন্ট করে চামুং করে আজিমুং করে বরনি বাকি কক সাদি তাই বরক বাই মালাই দি তাই বরক নি 응ইনাই ডিএম এসডিএম ইয়াকে ভিডিও নি থাইও ডেপুটেশন দই দি এগ্রিমেন্ট খাইকা কসং কক সাইদা তংনাই বেলাইখে কতর কক তাম নিহিনবা অর এগ্রিমেন্ট তো কাইসা কক সাদা তমানে 6 মাস জরা কোনো আন্দোলন খাদমা ফুরমাই হানে দাবি সানমানি আবো দাবি সানমানি সে খাদমা ফুরমানিয়া খাদমা ফুরমানি ন জোদা Nini man thajo salmen juda orono kaisa jotoni problem kha je tipra motha ni bakhakti rogo je government of thangka ni baksa kaisa kuisu jaga rogo khe nila ragi thangbai mani abono sosana bagi bubagrani okok nei wan sugi nawi man kha hinka kai ruling party o thangka hanga ka sarkarni thajo sani manya deba deputation dei manya deba abono chini borok buji angi tongmono bujiri mani kokse bubagra বসাকা মন্ত্রী ওংখাংকে কেন যে কোনো জায়গাও প্রবলেম তংই তংখাংকে আবশ্যক সাইয়া তংনাইবা আবুই ব্লগনি ভিডিও থানি ফালা থানি নি তৈরি কারেন্ট করে লামা করে ডিএম নি থানি ও ডেপুটেশন রেডি এসডিএম থানি ডেপুটেশন রেডি হনি সবাই খানারখা বুবাগ্রা
কিন্তু অবনি सिगां इलेक्शन 2023 नि बा ओ जे ताबुक जानुवारी फेब्रुवारी रग जे एलायंस मन परे त्रिपुरा मथन बखाक्तै आबसुक डेपुटेशन कतर नुकजागियांगै तंगमानै बतिनि साइखना रखा कायसा ऑडियो मेसेज नि बिसिंतै जों सिनि गामिनि बरनो अधिकार रनानि बागैसे ओ फाइट खलाय दंगो गाके तामुंनि बरनि अधिकार सेप्लाजागै तंगमानि फुरुसं कक्साया तंगनाय आबुगिनाय सामुं तांनानै नांनाय वारियर रक ताबुक लुकुरक नि तामुजों जाल तंग बर गामि गामि थागै कक्साया नांनाय बरनो अधिकार रनानि बागै जों सिनि अधिकार नाहाना बागै ब सीएए न तै बाहाय बुवाग्रा बिनि पॉइंट स्टैंड तामो साइखनारका जे एडीसी एरिया वो जे ताबुक बुवाग्रा नि पोजीशन के बसामाता सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट न तै नाय ताबुक जे एडीसी एरिया वो गोबांमा इलीगल इमिग्रेंट्स रगनो उनको फाइ दंफानो बरनो ताइ नारगिया नरबो तानारक बायदि इलीगल इमिग्रेंट्स दंनो टीटी एडीसी एरिया रगो कुजा कुथुमि तंफाइका ताबुसुइ तंफाइका नक तांगि तंफाइका अंकाकाय आबनर नीलार खेता तंदि नरक कायसे कर्तृपक्ष थानाफोन थांग मासायनाय फरेस्ट एरिया खो फरेस्टार रगफोर मासायनाय नियांकाय डेपुटेशन फोर मारलायनाय अवश्य डेपुटेशन मन न खादुमानि हनजागिया आबुनि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहायनो संविधान नि बिसिंति सावो जे टीटी एडीसी एरिया वो हंकाके ओसीए लागू उंगिया हंकाके 6 शेड्यूल एरिया वो जदि सीए लागू सी इंगिया हंकाके केबो भारत सरकार तो कमिटमेंट सेरजाक कक सेरजाक आबुगिनो जदि केबो हाबनानि नायखा हंकाके टीटी एडीसी वो सीए इनको खाइजाकना किरिवै अन्य जागानि जनरल एरिया बरक एडीसी थागे बरनो कासुनाय त्रिपुरा मथा अब त्रिपुरा मथा बाय कायसा कटर चैलेंज ताबुक जदि तुमुनो टीटी एडीसी एरिया वो राज्य सायति बरक फाइकांके कासुनाय त्रिपुरा मथा आबुनि बुवाग्रा तिनि साइखनारका ता पगदि जों सिनि बरक न जागा चिन माने उनको कुबुनि राज्य साया फाइने रंग बाहि साका नरकटा पगदि चिन बरक नरक किन्तु तंथाय रेखागि जों ताबुक एग्रीमेंट खायो होनबानो नीलार इंगलाक नरक केरं सिनानि नांनाय केरंग तामसा आबुन परे दज्ज बतंनानि नांनाय सयमुं गाकाय फियाबा नांमानि कगुंखा चिनि दफासो सकां जों सिन नांनाय जेसको पार्टी खालायदि नों सकां चिनि दफा आबनसे सिननानि जरा अ जरा वो हनै साइखनारका त्रिपुरा सरक ब पगरनि ककरै एडीसी एरिया वो कुतुमु राज्य सायति केबो फायन नायखांकाके आबनो कासुनाय त्रिपुरा मथा फायनाबो रेगलाक गाय केबो फाइकांकाके जनरल एरिया वो फाइतुं थांतुं तंगैदि और टीटी एडीसी ओताय जागा करै आबो भारत सरकार बहायनो जोंनो साख्लायजाक टीटी एडीसी ओताय हाय जागा करैखा फातानि फायनारनो टननानि बागै ना आबो नांखे जनरल एरिया थांनि साइखनारका ताबुक त्रिपुरा सरकनि जों जालखे कारेन्ट लामा जामुं सामुं रांरि बियाल बिखाता साखामिया आ जागावसे सुबादि होनायनाय किन्तु ताबुक सुमु बुवाग्रानि कक खानामानि आगोलो तामतंग लुकुरनि थानिबो आबां साइखनारनो खानाग्रानि बुवाग्रानि तिनि कक तारमानि आंखे बिनि कक हिन्दी सामानो कबर बायाबो सुग्रुबै सामानि ककसे खानादि बिनि खरांखिसा हमने एग्रीमेंट किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ तो मेरे त्रिपुरा मथा वॉरियर्स आप लोग सुस्त हो गए हमारे गांव में पानी नहीं है हमारे लोगों को बिजली नहीं मिल रहा है क्योंकि हमारे पास 2 लोग मिनिस्टर बन गए हैं तो क्या हम लोग क्या अपने लोगों के बारे में बात नहीं करेंगे सिर्फ मिनिस्टर को ही बात करना है मैं अपने पूरे वॉरियर्स को त्रिपुरा मथा के वॉरियर्स को YTF के वॉरियर्स को अभी बोलना चाहता हूँ जहां जहां में प्रॉब्लम है आप लोग जाके मिलिए और जाकर अपने लोकल ब्लॉक लेवल पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डेप्यूटेशन दीजिए हमें पब्लिक ने चुना है अपने लोगों का बुकुंबारा का त्रिपुरा सरकार बात करने के लिए तो हमको बात करना पड़ेगा अपने लोगों को अधिकार देना पड़ेगा रहा बात सीए का मेरा पोजीशन वही है कि एडीसी एरिया त्रिपुरा ने बहुत इलीगल इमिग्रेंट्स को लिया है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कानून कहता है कि एडीसी एरिया में एक भी इलीगल इमिग्रेंट को जो सीए से आया है उनको हम जगह नहीं देते ये मेरा पोजीशन है ये पोजीशन था है और रहेगा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी एक आश्वासन दिया है कमिटमेंट दिया है हमें कि एडीसी एरियाज में 6 शेड्यूल एरिया में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू नहीं होगा अगर वहां में कोई सेटल होने का कोशिश करता है तो त्रिपुरा मथा और त्रिपुरा मथा के वॉरियर्स को हर जगह में काम करना चाहिए आपको भूलना मत आप प्लीज मत भूलिए कि आपको हमारे त्रिपुरा गरीब त्रिपुरा ने एक जगह दिया है और पावर में हमने अग्रीमेंट किया है इसका ये मतलब नहीं है
कि हम चुप बैठेंगे। आपको कानून समझना चाहिए, आपको पेशेंस रखना चाहिए, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपको अपना तिपरासा कम्युनिटी को नहीं भूलना चाहिए। हम लोग ईडीसी एरिया में इलीगल इमिग्रेंट्स को आने नहीं देंगे, और अगर सीए में कोई आता है तो उनको जनरल एरिया में रहने दीजिए, लेकिन जैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, Citizenship Amendment Act will not be implemented in 6 scheduled areas, which is the TTAADs. और गांव में जाकर मिलिए लोग से, जहां में पानी नहीं है, बिजली नहीं है, मिलकर डीएम लेवल में, एज ब्लॉक लेवल में डेप्यूटेशन दीजिए। आपका काम है अपने लोगों के लिए बात करने के लिए। दिस इज बुबाग्रा। उनका ए बुबाग्रा ताबुक जे कक सामानी अबनि बिसिंति अबनो सराय सरायखा जे ताबुक लोकरगनि सामो थांगिनाय सामो खानिनि जरा तिप्रा मथारगनो हाइहिं ताइसा साकनाय रमानि कक्सि जदिउ चिन तिप्रासा लोकरग ओ आति जराओ क मुया तो किसा बलंग थांगि फाइके मानो फियाबा ताबुक बलंग खसरि थांकाबा मुया फालर तो मुया फालजाओ किन्तु आजि चानेरक गलाय खेबियाल टेक्टबो तंगो गांकाय बाक्सा बरक बासराके थैलां जाबायखा ताइबो खारिबा सिंसा कक्तमा अंखा थांनाय 2 तारिख मे फुङा सिरि सिरि और खुमलुंगनि नवाई ऑडिटोरियम हॉल बसकांगो कायसा ट्राक बाइक थोतायलायमानि बाइकनि खरकसा तो जागावनो थैका ताइ खरकसा हंके याकुं बायिनाय बिस्मा देरावै जिबि सागिनो क्लाइमानि फियाबा अंसुके बिग्रा बसा बाहायनो सराय खरकसा एकदम उंगसिको तामसानाय 10 मास आबाहाय 7 থেকে 10 मास इनकाके बहके सञ्जीव देवबर्मा बहके 2 तारिख जे मे ओ सालो एक्सीडेंट मानी ट्राक बाय किन्तु उस कांगो 13 तारिखो लांगमा सासलांजाखा बो 11 तारिखो न जीबीओ रां करिखा रां नायमां गसिमालिया रां सकरिखा अंके बो नगो सुदिमानाखा इच्छा खाइनो नगो थांकेनो थैजाखा 13 तारिखो बलायके खारियाव मा सिंजा अबाहायरनो के फानो सुबासो खानि करि जदिउ आं कक तिरप्राव साइखनारका 12 तारिखो लोकरनो सुबासो किसा खाइजादि माने किन्तु 13 तारिखो उनो थैजाखा ताबु बनो 13 तारिख खाइनेनि बा श्राद्ध खाइनेनि बा सामुं गोथार सामुं खाइनेनि फला खाकचांगरि दहनानि फानोसो रां करिजा ताबु बाहायनो जरा तंखो आमसानि एमडीसी गणेश देवबर्मा बनो बर मुइतो खाइले तंलायजाबो जराले फाइके किसा संनो सुबा सु फानो खाइबायथुं फाइपान नायफैग्रा सिथुं अ देराजाक जरावो नांखेबा जस्टिस फानो रथुं अ मालखुं ट्राक मालखुं सनाय बताबो आगिन हाइके नाइलिया आबाहाय बर कक्सि जामु अबो हुंकांके केबल पारानि हिंजागो हरिमंगल जयगोबिन गाना हरिमंगल गानानि शम्भु सरदार पाराव गांकाय आरो ताकुक सञ्जीव देवबर्मा थैमानि बागैनाय नग बेलाय चाचारारा ngै दंखा अबाहाय जरारगो तुमुनो चुबासो रैखांखाके आव बरंनि नांमानि जराव चुबासो मानखैनो मतायरगबो खाकचां जागना हनै जेरै तुमुनो वानसुके एमडीसी गणेश देवबर्मानि आमचायो लोकरक किसा थांनानि ओंथौ ओंकाय आबाहायके बरं नासिनि दंगो हनै आनो खबर हका आबन बागै इया तुमुनो केव नेता थायांगे तो आं मा थांनाय बरनि दुख दसानै किच्छा तिसे तुमनो अमाय गोबां बियाल बिखेताव क्लाइजाक ओंकाय बरनि कग्रगबो जों मा सावो तामनि हिनबा बुआग्राबो साइनि दंगो जे चुगियारनो याक जे पार्टी चुबालाय जा बायदि हनै किन्तु ताबुक चुबासरक बेलाय किसाङै दंखा फरिकाय अबाहाय जे साकनि दफानि बरंनि बियाल जोंजाल दुख दसानि कक रगनो तो सालायो चुबा चुजे मानत्रि चुबालायो किन्तु आबाहाय कग्रगनो सामानि नले हासाल सितनदि सीपीआईएम नि बखाकने के ओ चीननि हु ची मिन बहंगांकाय आगि सोभियत यूनियन न चबा खलाइतिनो बनो संचाफां चबा नि याफांता गांकाय बनि इसे आसैमानि फिल सारा 144 तम आसामानि साल नै पालायलाय दङ तिनि सीपीआईएम हास्ते तांनो कतर बसकांगो फारिकाय तिप्रा सारंनि कग्रगनो तो दुखुरगनो तो पुरा सारा तिरप्रानि बरनि कक्साव तिप्रा सारंनि आलादा बर दुखुनि कक्साया किन्तु ताबु हुची मिन नि खरकचा नेता दङ सीपीएम नि बैनि आसेमा सालसे पालायलाय दङयो आयांगोखे गो तिप्रा सालुखरं बाय कक्साय दङ तिप्रा मथा কমরেড কুসুমিনের জন্মদিন আমরা এই উপলক্ষে আমাদের পার্টি রাজ্য দপ্তরে তাকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি। সারা পৃথিবী এটা জানেন
যে ভিয়েতনাম জাপান, ফরাসি এবং মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের হাতে দীর্ঘদিন শোষিত হয়েছিল, তার বিরুদ্ধে এই হো চি মিনের নেতৃত্বে সেখানে জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম এবং সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লড়াই, সেই লড়াই 1975 ইংরেজিতে গোটা ভিয়েতনামকে, উত্তর এবং দক্ষিণকে একত্রিত করে এবং মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে পরাজিত করার মধ্য দিয়ে সমাজতন্ত্র কায়েম হয়। সেই সমাজতন্ত্র আজকে তার বয়স 49 বছর। আমরা এই সময়েতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে, বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বের জনবহুল দেশগুলোতে কিভাবে তার অর্থনৈতিক বিকাশ, সামাজিক উত্তরণ, শোষণ থেকে মুক্তির নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা, লড়াই সংগ্রাম আমরা দেখি। সেই জায়গায় হো চি মিনের এই ভিয়েতনাম আজকে সারা পৃথিবীর বুকে একটা উদাহরণ। মাত্র 49 বছর তার এই সমাজতান্ত্রিক বা স্বাধীনতার বয়সে শিক্ষা, অর্থনীতি, স্বাস্থ্য সমস্ত দিক থেকে এগিয়ে গেছে। ধান উৎপাদনে পৃথিবীর অন্যতম দেশ। গত কোভিড যে মহামারীর সময়েতে গোটা ভিয়েতনামে সেখানে 500 লোক মারা যায়, মাত্র 49 বছর বয়স। Gai kapan tata bukuk chong obotu chin ni kok tabuk phadiket beskango salkisan olono panchayat election eba village committee election angna ni thangai tongo Tripura hasteo ga kai oro nor kisa sarai sarai nya di panchayat hingga ke state level ni ko je kaisa kami amsaini office do hingga kai village committee hingga ke ADC amsaini ngo panchayat hama hanyata ADC amsaini kaisa office hingga kai o je village committee by panchayat abo ekibhabe ni election ngani ko hingga kai abno tuinai tabuk tiar ngai tongkha congress ok tini khuayo haste kasku ko ni manjak mungbai no Ashish Kumar Saha ni manjak mungbai kaisa songsajakha bwskangni panchayat chongbari ni bagini kami o nog nogo thangnani lukurong ni jongjal nainani abhai ni samungpotang ni kok sai khangар katini pharike Ashish Kumar Saha ni o samungpotang jodio obono kok rotawai sana thangkake bubagra je tini bin message ni bisingti samani je kami kami thangni nog ni lukurong ni jongjal naidi sobadi hini mani kologo bwskangni village committee ni election botongo abno bagi bo ngimano lukurong bai tebo kerengi tongnani bagai o samungpotang pharike congress ok ni বখাক্তি ও যে চাপদাং নো বহাইনো নাই নেবেদি তাবো নানা কর্মসূচিতে তারা যান এবং সংবাদ সংগ্রহ করে সেগুলি সারা রাজ্যের মানুষের কাছে তারা পরিবেশনা করে। আমি গতকালকে নিজেও লক্ষ্য করেছি যে একজন দাম্ভিক, অহংকারী এবং স্বেচ্ছাচারী এই রাজ্যের শাসক দলের মন্ত্রী সাংবাদিকদের সম্পর্কে কটূক্তি, নানা মন্তব্য উনি ছুড়ে দিয়েছেন। এটা অত্যন্ত নিন্দনীয়। এই দল বিজেপি তারা ভারতবর্ষের গণতন্ত্র মানে না, গণতান্ত্রিক স্তম্ভগুলিকে তারা পদদলিত করে নিজেদের কুক্ষিগত করে এই দেশটাকে তারা শাসন করতে চায়। নরেন্দ্র মোদী থেকে শুরু করে এই রাজ্যের চুনোপুটি নেতা অবধি মানুষের অধিকার, গণতান্ত্রিক স্তম্ভগুলি, তাদের যে নিরপেক্ষ ভূমিকা, তাদের যে দায়িত্ব কর্তব্য, সেগুলি নিয়ে তারা সবসময় অবহেলা করে চলেন। নানাভাবে তারা ভারতবর্ষের গণতন্ত্র নিয়ে তারা সবসময় অবহেলা করে চলেন। নানাভাবে সেইগুলিকে কুক্ষিগত করে পদদলিত করে এই
দেশটাকে তারা শাসন করতে চায়, রাজ্যটাকে শাসন করতে চায়। সাংবাদিকরা তাদের পেশাগত দায়িত্ব পালন করার ক্ষেত্রে নানা Yang SFITSU Yaksi Bodolni Rungsrungnai Mothani Bakakti Bidyajyoti School logo madhyamik tai kuchuk madhyamik ni result ni serai sanmung sanai Agartalao himboto khai khadoman phunoka tai khorni ingko kaini student organization SFITSU SFI ni hase tangphang jhandipon dep saka hasteni Bidyajyoti School poritonai rok no khukbai satai satok ya sawimanya abahai jengjal borok klai tongkha Bidyajyoti School ni je কোনো খাতুংনানি গ্রৈ আওয়াহাই রেজাল্ট দংনো তিনি হাপাংনি বখাকতি কাইসেপানো কক সামানি গ্রৈ আবাগैनो बर কক सिलजाका हनै बर কক मा सिलजाकानि साइखनारका अ साले हिमबतक दंगा सुलेमान आली सनिबन देव नेताजी देबरमाताय सुजित त्रिपुरा खबै जुदा आदं रक बरक जे ताबो बस्कांनि रों रकनो काहामके फोरोंनायनि बागैनो बरनि अ डेपुटेशन नि साइखनारका फरि आगरतलाव तिनि हिमबतक खाइ अ मेस बरनि नायमुं मुसुक जुक्ति एबा ककसुं नायनि भिडिअ मांफुलि बिसिक्ति নিজের রেজাল্ট ও রেজাল্টটা তুমি পুরা ত্রিপুরা হাস্তেনি লুকুরক বেলায় খেন লাচমা সিসা অংলাইজাক সেলেমা সিসা অংলাইজাক ও বিদ্যাজ্যোতিনি বাগৈ পুইলানি সিমি এসএফআই টিএসি जों प्रटेस्ट खालायदों माने तामनि बागै जों प्रटेस्ट खालायखा जे 125टा स्कुल बामफ्रन्ट सरकारनि जरागो जे आसो उन्नति अंजाय एक कैटेगरिनि स्कुल रंना बरकतिनि बिद्याज्योति खालायखा जों बिद्याज्योति प्रकल्प रेजाल्ट नुंगमानि परे जों शिक्षा भवन थांका गेराहो खालायखा बरनो जों डिमान्ड खालायखा नरक स्टुडेन्टनि बागै तामो नावि दं जरा फेलंनाय কিন্তু কোনো স্পষ্ট বক্তা তাবকসা জরাতে তিনি 3-4 দিন নয় তকা বরণের তরফ থেকে जों কোনো কারণে স্পষ্টীকরণ जों মানিয়খ আপনি বাগৈ जों বারবার বরণ খালাইকা ডিপার্টমেন্টনি তরফ থেকে যারা টেস্ট নিনে পিটেস 80 নাম্বার মানে পাস খালাইকা বরক বাহাইকে ফাইনাল থাক ফেলংই থাক বিদ্যাজ্যোতিও তামনি বাগৈ আবহাই কারণ খা যারা ফেলংনাই খোয়াই খরচা মুন্ডা মঙ্গৈ চিনি सोलोंना 18 बोसोरनि बयसबो थैका तो आबहाय क्राइसिसनि जरागो जों एसएफआई टिएसइउ तिनि आगरतलागो मिसिल खालाय दङ जदि चिनि जे दाबि दंनाय बेंगली मिडियामनि स्टुडेन्टनो बेंगली बायनो बिद्याज्योति मारनाय इंग्लिश मिडियामनि स्टुडेन्टनो जाते इंग्लिश बायनो परीक्षा दानानै सुजुग मारनाय जदि रियाहाके जों फाइनाल साला एसएफआई टिएसइउ ताइबो जबाब पत्र खालायছো লখননাय আমাদের রাজ্যের মধ্যে বিদ্যাজ্যোতি স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের উপর একটা অবর্ণনীয় দুর্দশা নেমে এসেছে এর জন্য দায়ী রাজ্যের বিজেপি সরকার বিদ্যাজ্যোতি স্কুলের রেজাল্ট বের হবার পর এই যে শোচনীয় ফলাফল হয়েছে তা নিয়ে আমরা শিক্ষা অধিকর্তার অফিসে ঘেরাও করেছিলাম বিক্ষোভ করেছিলাম আমরা দেখেছি সেই সময় অধিকর্তা আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেননি পরবর্তীতে অন্যান্য আধিকারিকরা আমাদের সঙ্গে সাক্ষাতে মিলিত হন আমরা দাবি করেছিলাম যে রাজ্য সরকারের তরফে বিদ্যাজ্যোতি স্কুলের এই শোচনীয় ফলাফল এবং এই মিশন যে ব্যর্থ সেই সম্পর্কে স্পষ্টীকরণ চাই কিন্তু দপ্তরের তরফে এখনো স্পষ্টীকরণ দেওয়া হয়নি আপনারা সাংবাদিক বন্ধুরা বিভিন্ন সময় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী থেকে শুরু করে অন্যদের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করেছেন এবং সেখানে উনি বলেছেন त्रिपुरा हास्तेनी अवाहाइनो तेबो वानामा सिंचा कक्टमारनो बरक सावि खनारका जे बिद्याज्योति हिनै जे क्वालिटी एडुकेशन तो नायमानि इंग्लिश फोरोङै इंग्लिश मीडियम खलाय थांमानि बांलानो सबाय इंग्लिश मीडियम खलायमानि आजों जालगनो जाय खायनि बागै बरनि तिनि खादमो फारके बसकांनि लोकसभा चंबारि हालो किसा खनालायानो खोना लोकसभानि फिल बा रेम नि बोर्ड नाहारजागनाय गांकाय खोनानि जे बोर्ड गांकाय भारतनि 8टा राज्य वंगनाय तै केंद्र शासित अंचल केंद्र बाय नायकलजा खापां आमचाय आबनो मिलुइ जतय 49टा केंद्र बोर्ड नाहारजागनाय उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र पश्चिम बंग बिहार उड़ीसा झारखंड तै जम्मू काश्मीर
नखबै कायसा ताई जम्मू काश्मीर के कायसा ताई लादाख नि कायसा आसुथायाव भोट ओंनाय ओंखाय मंत्री बक्र नरेंद्र मोदी एबा बीजेपी नेता नरेंद्र मोदी 2024 लोकसभा चंबारि ओ देशनि जे ताबुक ताई थिनांनो अजरा ताई थिनांनो ताई फानक्रा खायनि बागै अव कायसा चंबारि कतर ताई तिरिनो झारखंड बीजेपी नि बातायनि खापुरै ब लुकु रंनि बसकांगो अकक साइमानि yang त्रिपुरा हासिनि मंत्री अख्रा बाहायनो ककपिनानि थांजाक ब गांकाय ककपिनानि थांका ब जागाव गांकाय डाक्टर मंत्री अख्रा डॉक्टर मानिक साहा वेस्ट बेंगल पश्चिम बंगनि रायदिगि ओ बीजेपी नि बातायनि अशोक पुरकायनो खाफुरै चंबारि ओ कगनार गैखा गांकाय रायदिगि बास स्टैंड ओ कुथुमं पांडांगो आबनि सिगांकाय पुरकायनि खाफुरैनाय ब मुख्यमंत्री रामगंगाव बाहायो संकल्प जात्राव कगनारखा गाय खाबार ताते बखोकचं फरिकाय ताय कायसा चिनि बिसिंगो तेबो कतर कतर कक्तमानि बिसिंगो मायंनि जाला ताबो खायनो हाय कागलायाखो तेलियामुरानि कपाली तिला नि कायसा आमचाय दंगो ओ आमचायनो गो फायनाय गयनो फाय देगा बसा काचरे बै बथारि क्रां थांजगमनि कक्तमा गका जतनि से वानमा सिंगा कक उखा जे मायं रकनो आस कातिरनायनि बागैनाय बार बार आंदोलन उखा लामा कासु जाखा खादमा फुरुक जाखा बरक टेक्टर उखा बरक बोथार जाखा आबरु कारै नक रक सबाय जाखा ताई आरनो मंत्री दङ त्रिपुरा साहामग्राय मंत्री किन्तु 29 कृष्णपुर आमचायनो मायं बाय कातिजा खालायमानलिया मंत्री इंगै दं दिफानो साबो माननाय ताबुक असुमुं ताबुक लुकुरंनि बसकांगो दङ तामनि हिमबा ओ मायं कायसा दलसा आबायगा सा सातुगै तंमानि बाय बेलेखेनो जोंजालाव क्लाय तंखा ओंखाय फारिके मायं गोथोंनो तीनाय चिनि सामजाक ग भिडिअ चिनिया फो तंमानि तामुंखा बो नरकिसा नायनायदि चिनिया फो जे मायंनो तीनाय आन्दोलन गोबां माबो नुखा तो फरसे ताबुक मंत्री अमाय खाया हंगाके मखल बसकांगनो तैबो थैग्रा थुंखनि नाय तंगनि दाखलाय ओ मायं कथुं रगनि जाला हनिनो बर रक्ताम जे खाया तंखा किन्तु ओ जों जानो याकारना बागै रां खे बिसिंति सबाय क्या रखनि खनाव रां सिमि बायो आबनि सल्युशन ओंया 8-10 বছর মতন তো আমি সঠিক মনে হয় রুদ্রমালা রুদ্র কইছি আগে 8-10 বছর পর্যন্ত আমরা বিরাট মুগ্ধ আছি এই হাতের যন্ত্রণা আপনারা কি চাইতেছেন আমরা তো চাইতেছি আমরা তো এখানে আমরা যে পাহাড়ের উপর নির্ভরশীল আমরা কৃষিকাজ করি আমরা যদি পাহাড়ের উপরে যদি কৃষিকাজ না করতাম আমরা কিন্তু জীবিকা নির্ভর হইতো না বা আমরা যে পরিবার আছে পরিবার একদম পুরো ধ্বংস হয়ে যাবো আসে না যে আমরা এখানে পাহাড় ছেড়ে গেছে অন্য জায়গায় গেছে আমরা বরবাদ করে কোনো কিছু একটা করে আমরা খাইতে পারব তাও আমরা দেওয়া সম্ভব না তো আমরা চাইতেছি আমরা এখানে আজকে প্রায় 80-90 বছর ধরে পর্যন্ত আমরা বাধ্য যারা তারা এখানে আইছিল আইসারে বসবাস করছে তা আমরা চাইতেছি যে শান্তি শৃঙ্খলা আমরা তো এখানে বাঁচতে পারি এই দিনে একটা সরকার কিছু একটা করুক যাতে আমরা যাতে এখানে থাকতে পারি বা ইয়ে করতে পারি এলাকার স্থানীয় বিধায়ক থেকে শুরু করে স্থানীয় নেতৃত্ব জানানো হয়েছিল ব্যাপারে তারা কি উত্তর কি তার উত্তর কি তারা তো সরাই বছরে আমরা কোথায় যাচ্ছি এই চলছে সরাম করতে করতে তো বুঝিনি আমরা কাম শেষ একজন করে একজন করে আমাদের মাটি আছে আজকে পশু মারে কালকে মানুষ মারে এরকম শুরু চলছে তবে ফরেস্টার বলে তার পয়সা 72 ঘন্টার মধ্যে হাতে সরাই দেবো 72 ঘন্টার মধ্যে হাতে সরাই দেবো তো কিছু সময় হয়ে গেছে 72 ঘন্টা সরাই দিব ওই আবার ওই কালকে আবার এক গরু আবার প্রতিদিন যদি কোনো মানুষ মারতে না তখন গ্যারান্টি নেই তখন আমরা কি করতাম পারি আমরা দেশের মানুষ ছাড়া গতি নাই তাহলে সরকারের আমরা মারলাম আধুনাত্ম লিখা সরকারি আমরা মারুক আমরা তো বসে রাতে মরানোর দরকার নাই কোন এলাকা এটা আপনাদের 29 কৃষ্ণপুর বিধানসভা কৃষ্ণপুর বিধানসভা বিধায়ককে বিধায়ক আপনার বিচার দেব না
Gawa hayo belake wana masingsa dega masa bathari kelangjak mani koktoma dega batharja khamani no rang deramung mani no tebo ko kirilai mung kosto khaima tong mung mu kitu thake to dera jago ga kai angdoro jodio saka mayung kothung tabo nog choprop mani uklogo karon borni mukithung chamung mung bologo manthukliya ma bagai borno jol jari tongo borok abono forest department na mayung no chamung ro na borok no kaham aji muro nyai lama saja tubo abono jenggal kotor. Engkai tabuk kaisa NIA ni kobong mumbai borok tai berinyo yaktun khlainyai khogitlang nai abahai je koksu jajak tongmani most wanted engkai hannan mia mungui khorksado romkha bishalgor thanani police tini phunga juk joraono bishalgor thanani rastar matha amsai o chomoniwo bono rommi mano saimanka je bishalgor thanani osi rana chatterji bosai khanalka যে রমজান নক কাকা আমতলি থানানি মতি দগরাম সায় ব 2023 বিসিও NIA গুয়াহাটি বেদেগ বরক খগিতলাং মানি হিনি কাইসা কেস টং বিনি মুঙ্গই আবনি উলনো বড় রমজান বাগিনাই নাইটুগি টং মানি বিশাল গর ব সাহরজাক বাগিনো আদালত তাবুক ট্রানজিট রিমান্ড সানাই গুয়াহাটিও প্লাং থানাই হিনি কক্তমা Engkai parika tabuk ania phawo je kok to mano ono information siro tabuk je phuno nai mani hingkai hanyo hai kuthui manjau kha kaisa nogo jodio নাম চাইনি লুকরক হংকে অব কোন একটা বখরক হামতায়া এবা কবর স্লুক রক খনা কিন্তু বরই বুখু খরকসাব সারি কানজাক নক বুকসাও বিরিকথৈ মানখা হিংকে নরতামো হনাই নরতাম ওয়ানসক নাজি খরকসা বুখু কাইসে নক বুকসাও কথৈ মানো হংকাকে गोबां मानो बुई दा बोथारका रम फ्रेजागै दा बोथारका एबा बिथिचारि दा बोथारजाखा एबा बरनि इंखाबो तो सालाइमानिया काके अ बोथारमान नतुइनै तिनि ओर नांलाइखा आबाहायनो पातिमुं बिशालगर आमचाइ अम्बहायनो कथैमान मानि हिंका हिंका तो कथिमान मानि के तो तिनि न फारिके नाइन पेग्रादि आ बखु तिनि ताम सालाय दंखा आमसाइनि लकरो সমাজ কল্যাণ সংস্থার ক্লাবের সঙ্গে এটা লাশ পাওয়া গেছে কে বা কি কেউ কিছু চিনে না এটা দুর্গন্ধ বাইরেছে তো এই ক্লাবান গিয়া দেখছে যে মানে লাশ একটা এটা পুলিশে খবর দিছে কোনো পুলিশ আইছে সেটা দেখতেছে তারা কারণ আমরা দিকে একটা লোক মিসিং হয়ে রয়েছে অনেকদিন ধরে কইতাছে এই পরিবারের লোক তো আনছে শনাক্ত করার লেগে কিন্তু এই পরিবারের লোকও কোনা মানে যে লাশটা পাওয়া গেছে এটা মহিলা না পুরুষ এটা মহিলা বয়স কেমন হতে পারে বয়স 45 আজকে আপনারা কোন সময় পাইছেন লাশটারে আমরা 12টা বাজে 11টা দিকে পুলিশ আইছে কি মনে হয় আমাদের পাগল টাগল হইতে পারে কেলে দিকে পুটলা পাটলি সব কিছু সাইডে ভরে রইছে এই জায়গাটার নাম কি যেখানে লাশটা পাওয়া গেছে পাণ্ডবপুর সেখানে oke ketheiman mani yagulo hanyo hai chini dera wo klaijak tebo kotor ma kaise patibung 1 কোটি 20 লাখ রাংমারিনি ব্রাউন সুগার মানখা তিনি রমখা বিশালগড় পুলিশ কে অবনতি বাহানি বিশালগড় নাজি কথিব কাইসা মানখা গাই তাবুক হান্নান মিয়ানব রম লাইখা গে তাবুক 1 কোটি 20 লাখ নিব যদি রমি দং গে বিশালগড় পুলিশ কাহাম খাই দং মানি ককতমা কাছে ফাইকা ফারিকে অ ব্রাউন সুগার রক বিয়াং ক্লাংজাক সাবো চা সাবো ফাললাই সাবো মানলাই সাবো থৈ দं খানা আবাহাই রকনো নাইসরনানি বেলাইকে দরকার গে তিনি বিশালগড় পুলিশ যে কাহাম কাইথাম সামুং অ বেলাইকে তামসানাই বলাইজাকনাই কক খানাই জি ককতমা তাবো এটা গত 11 তারিখ যে আমরা একটা এনডিপিএস আপনার হিরোইন এখানে সিজ করেছিলাম কেরালাতে কত তারিখ স্যার ওইটা পুলিশ স্টেশনের 27 নাম্বার কেসে একটা হিউজ অ্যামাউন্ট অফ হিরোইন সিজ হয়েছিল সেই কেসে আমরা একজন প্রথম দিন তো আমরা একজনকে কবির উদ্দিনকে অ্যারেস্ট করেছিলাম এখন তাদের একজন অ্যাসোসিয়েট ফারুক হোসেন তাকে আমরা গ্রেফতার করেছি এবং তাকে আমরা আদালতে পুলিশ রিমান্ডের প্রিয়ারিটি প্রবেশ করি স্যার কোথায় থেকে অ্যারেস্ট করেছেন সোনামুড়া হ্যাঁ সোনামুড়া স্যার এই পর্যন্ত এই কেসে কত লোক অ্যারেস্ট হয়েছে
এখন পর্যন্ত 2 জন অ্যারেস্ট হয়েছে। তো তাদের মুখ থেকে কি আর অন্য কোনো নাম পেয়েছেন আপনারা? অনেক কিছু বেরিয়ে আসছে, আমরা এগুলি সব অ্যানালাইসিস করছি এবং ইনভেস্টিগেশনের স্বার্থে এগুলি আমরা ফিউচার অ্যারেস্টের জন্য আমরা কিছু এভিডেন্স কালেকশন করছি। স্যার, একটা খবর ছিল যেদিন ঘটনাটা ঘটেছিল সেই বাইকে আবু তাহের বলে আরেকজন ছিল, তার নাম কি আপনারা পেয়েছেন বা তাকে গ্রেফতার করার জন্য কি? তার নাম পেয়েছি আমরা, তো এফআইআর দিন দেখি। কোয়ান্টিটি কত ছিল সেদিন? তো বলা হয়েছিল না 804 গ্রাম কমার্শিয়াল কোয়ান্টিটি। কেস নাম্বারটা এবং 27 নম্বর কেস। Kay Faruk Hussein no hai Robi Maloka o kuti rokni brown sugar phaltani o kerengjak khnainai kay obohai je raja saya ini tongmana se kotor kasimano asno lukorok kaham tongkhor mannai তিনি হাই এইডস কন্ট্রোল সোসাইটি তাই হাস্তে সাকদুক নাইখুংনি লজি মুম্বাই আগরতলানি আইজিএম হাসপাতালাव থুইরমানি পান্ডা সংসাজাখা পান্ডাव मानजाखा মন্ত্রী সান্তনা চাকমা সাকদুক নাইখুং কিরণ নাইখুংনি তাংক্রা কিরণ গিত্তে তাই দাগিফাং নখবি জোজা আদং রক কাকাই থুই বিয়াল জরাও অ যে তাবক থুই মমকেরলাই তংমানি আবো লুকুরক খাকা হামনি সামুং বেলাইখে হাস্তেও থুই নাঙি দङ জরাও মাनै কাহাম নङै दङ তামখে তাইবো বড় রক সকাগি ফাই নাংনাই হিনি সাইখানারকা মন্ত্রী সান্তনা চাকমা তাই তাংক্রা কিরণ গিত্তে ওয়ার্কার হিসেবে আমি মনে করি এটা একটা পার্ট। আমাদের প্রত্যেকেরই দরকার সমাজের উন্নয়নের জন্য, সমাজের যারা আরোগ্য ব্যক্তি আছে, যারা মুমূর্ষ রোগী আছে, ওনাদের যখনই ব্লাডের প্রয়োজন, রক্তের প্রয়োজন, সেই মুহূর্তে যদি আমরা কিছুটা সহযোগিতা করতে পারি তার চেয়ে আনন্দ আর বেশি কিছু হয় না। তার জন্য আমি বলবো আজকের দিনে আমি খুবই আনন্দিত এবং অন্যদেরকেও বলবো আপনারাও যদি সুস্থ থাকেন তাহলে আপনারাও ব্লাড ডোনেশন করুন এবং একজন রোগীর জীবন বাঁচান। হেলথ ডিপার্টমেন্ট তরফ থেকে আজকে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। আমাদের রাজ্যে এরকম ভলান্টারি ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্পের খুব ভালো ট্র্যাডিশন আছে। আর যে আমার রাজ্যের যে ব্লাড স্টোরেজ, ব্লাড ব্যাংকের অনেক উন্নয়ন হয়েছে। আমরা এখন যে কোনো সময় যে কোনো পেশেন্টকে ব্লাড ট্রান্সফিউশন অথবা অপারেশন अन्य যে কোনো কারণে ব্লাড লাগে আমরা সঙ্গে সঙ্গে দিতে পারি। এটা এক সময় আমাদের রাজ্যে ব্লাডের অনেক Gai kapang tangte bukuk song obong gakai thuya pramani bisingtei loko hamkrai sambotang tangi tomani koktoma phiaba chiniti prasam tayong gakai jeng jalo klaimai thagya khwai hangkorni bisingo klainai sukia bari amsaini Olendro Deborma chakra belai kheno jeng jalo klaijak tai tamsanai sepsap hapangni sepsap tu maya hapang thango hapang phayo phiaba bot doksini rei laijao chamung nungmung bial tong tipano bufur hamno hni nasingai tong laijao kintu borok ni a bial bufur katiro saimia phiaba obor kok no thunero ni baskango bor bong bakhani kok sajao kai abong kai sukia kaprani sukia barini amsaini kok kai abo chinyabo mangpli tongna Gakai parikai sukia barini aja cogiano kuni kok kisah kenalai ne, abon ya golo jeng kenalai wana hanyo hai de kalau saya dolai hangkorni mendi sora amsai ni takuk rog ni kok parikai kaisa cogiano kuni kok kenalai. Muta agari ore golo tuh kelanya. Oke waisa waisa tuh pai geng kendor tuh kubang kai narogoi, mana um teke hak orok kuroyo koni narogoi. Kau pai ke kos ke masuk lupa. Kai. Kita kuna forke bot ibi. Bawa matu ko tai ke mot ibi na. Oh ibi matu na. Mana nih sin mung tamo? Olendro Deborma. Oh Thai nih mung tamo? Mong kai sikari. Enggak sukia. Sukia bari. Wo blog baik khop jaga ba? Tuh lah sih koran di blog baik. Kuai district baik khop jaga na. Kuai district baik. Asal jenggal kai tonggo, nor no neta MLA menteri rok ba, kebo kai nada naik peka. Neta menteri sih ko semua tabu gara naik peka nama ini ko bon bagni semua su cost kai matong uta. Nor ni nog gan nanti to highway road botongo. Ke auto highway road kotor ma
Hingke borok norong no nukha hingke ba no huk no koi borok bude buthak lang waisa wisu buthak ya borok sunglang mane laina sung to chaime ya borok tu rok khai tong mai mung kurita sung no nai mung kuroi hai asuk jungjal khai norok matong asuk kosto bo jungjal matong hingke tabuk sak jote Aba keno dolai hangkor ni bisingo kalanya Mendi Sora amcaini tako okra Rashik Kumar Deborma bobahanya jungjal klaijak bini tongmani chamani nogrok abo nok haike sollia aba keno bo binia saksugi arono nuginai MD Sidrendra Deborma thangi naika aboni bo mangpli kisa tongo pharike nai nai di abo tabo bonus komita tu satu ini terai dah mana bang kakak mungkin karena musuh mereka pai namun mereka pai di betul tak orang tu mungkin yang tu pai dulu kalau pai nari kan sabun thani bondo dia orang mesti sini ni kah Rang musuh nahin kau mana? 5,000. Yang tu momo tu lepas jaya. Mungkin apa? Kamu semua saya dulu mana apa? Bonus komita tu satu. Ini terai dah mana apa? Kakak. Mungkin karena musuh mereka pai namun mereka pai di betul tak orang tu mungkin yang tu pai dulu kalau pai nari kan sabun thani bondo dia orang mesti sini kah orang musuh nahin kau mana 5,000 Oke, kabar tadi buku song tinggi jorani kok pandawa je norno kok thum ya permawan ya betul ya perka tabuk paithago bubagra kaisa go letter hekaba WhatsApp group ni bisingti kaisa manka abo bos hamani je go central by kiha kok salai ni fikataisa CANOT spoken to the officials at the Home Ministry and they assured that not only in Tripura but in all the 6 scheduled areas of Northeast, no CAA can or will be implemented as per law. Kerong ni bisingtui 6 scheduled area abahai jagarago Citizenship Amendment Act obo lagu unya chol unya. Some people are trying to mislead our indigenous youth by saying that CAA will allow illegal migrants to get legal status in our ADC area. Kiasak borok rok sana ni siesta khai tongo borok no orai pore khai ni bagai nai sini je tiprasa sikla rok no je CAA rok dungo ko ngi thang kang ka sini je raja saya TTA di siam saya tongai rok borok no legal ko khai khi bijak nai hinai nai abo ereng se tatal se who are these people, what is their agenda borok abo sabo okok sanai rok tai abo ni nasik mung tamo omherok saleka I am quite sad that this propaganda by some political people are not being addressed by the state government oborok je kok sai tongmani oborok gangkai je political leader rokse borok kuno sarkarni borok bai kok sajak mane sarkar borok bai sawi rohorjak mani kogno sawi tongya abo borok sak sakse banogo all of the parties who want to play vote bank politics will one day have to answer why a Tiprasa majority state become a state where the son of the soil become a minority. Okay, was a Tiprasa no vote bank khlainai thangnai rok go borok abahai no samung khlai tongo vote bank politics khlai tongo borok ni abahai kok samani salsa answer manai salsa go tamsaka vote bank politics will one day have to answer why or the politics claimani tabuk go answer di tamungai tabuk sengagi o Tripura majority mane borok kabang tongmani ba tangai go minority mane joton sei borok kom ngai thangka hingkai
abun porbo not a single person who has illegally entered our country can be given legal status in our 6 scheduled areas kya phano obai ke legal ngi manya raja sayati phanero the government of India should clarify their position and not allow certain people to create the situation where panic is created overall mane belaika sarasreka saka raja sayati titi edisi area o bui phaipa tongni borno kuno dino legal khlai gelak Bharat Sarkar खबर दादे बुकसं अबाय केनो बुआगारनि मेसेज पुया तै पाइथाक बखागो ज सीएमटी सालायका जों कायसा टक शो काहांके खायनि हिमानि जों बरक तावबो जरा रतुगै माय लाया खुनिबागै मायां दङ जों दरनो आपडेट नाय हिनि कक कासारै तिरनि जरानि कक पान्दानो अरनो खलाब ग्रासिवानो खरातायसा हानाय मालाय फिनाय जतना हामबाय।